Kakain tayo ng baboy, guys. Ha? Wala, uy! Nag-vlog tani. Talagang lang ko ito. Diba? Pwede ba makaw? Oo eh. Saan din eh? Ayan, guys. Masarap to, guys. Kabat na dira. Kata tu papa. Here, go. Bye-bye. Bye-bye. Shoot mandi. Mabita ako guys, matapos. Gusto niyo ding uminom ng coke? Hindi na lang guys. Try lang. Disap lang ko. Bye guys. See you to Monday lang.